जोहार गे सनाम एओसियंस को तो तेहेन दो आबो बोन बैक टेस्टिंगा पोस्ट मार्केट बोन कोरा 16 जुलाई तेहेन ना पोस्ट मार्केट बोन कोरा तो आबो तेहेन नेलाबोन तो ओइतरा 9:30 रे बैक टेस्टिंग बोन स्टार्ट कदा तो এখন তো নেলাবন আবার প্রথম বন চে বন নেলা প্রথম আবো আপনা রুলস বন রিকল লাগে রুলস রে যে তেহে কান তাবনা যে 9:20 না আগে কোনো যাহা শিফটিং হইয়া উনা দো আবো দো বাবন হাতাওয়া আর 9:30 লাহারে চে হো টেট বাবন হাতাওয়া 9:30 লে আপনার লেভেল হিজুক তাবনা তখন তবেই কি আপনার ট্রেড বন হাতাও তার আগে কোনো তার লাহারে কোনো ট্রেড বাবন হাতাও তো এবার আবো প্রথম রেগে আবো যাহা বন নেলা ওনা দো হইক কানা শিফটিং আমনা চে হই কান তাবনা রেজিস্ট্যান্স সাইড বন নেলা রেজিস্ট্যান্স রে কোনো শিফটিং বাং হই কান তাবনা নো শিফটিং ইয়েট को মেন উদুক দাকো মানে নডে কোনো শিফটিং বাং হই কান তাবনা এখনো সিতা কোন চেক শিফটিং হো বাং হই কানা সাপোর্ট সাইড বন নেলা এসএফটি খানা মানে যাহা দো শিফটেড ফ্রম টপ কানা 25200 খন 25150 রে হেই কানা जहां दो होयो काना 9:18 रे आबो चे बोन लेकिदा जे 9:20 लाहारे कोनो सिटिंग बाबन हातावाबो तो जहां दो नितो दो 9:18 रे को उदुदा दो ना सिटिंग दा बाबन हातावा तो एबार दो आबो बोन नेला जे आबोना रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस ओकारे बनाव काना तो आबोना रेजिस्टेंस जदि बोन नेल खाना बो 25200 रे आबोना रेजिस्टेंस बनाव काना वॉल्यूम वाई चेंज पिया कारण ते पिया ते गेनो बनाव काना सपोर्ट बन नेल लेखान सपोर्ट आबोना बनाव काना 25150 रे 25150 रे बनाव काना ओना दो होय काना वाई चेंज कारण ते तो एबार आबो वीकनेस बन नेला रेजिस्टेंस साइड आबो जे होइने बन दिसोयदा बांग ची होइने सब बन दिसोयदा चेतान लातार उका सब बन दिसोयदा एबार बन नेला आबो सपोर्ट साइड जे हो वीकनेस बन दिसोयदा से बांग दिसोयदा बन 25200 रे मिना 25150 रे हो मिना 25100 हो कटी कटी मिना तो झोतो मिथरा कते बन नेल हातावा 25200 रे चे को दुदा तो वाई रेना वीकनेस तो उना बन नेला पढ़ा काना से कमक काना तो नुआ बन नेल लेखान नेला बन डिक्रीजिंग टू फ्लैट गया 25150 रे बन नेला आबो कोनो उई रे जे येलो बॉक्स को हेज केना उना को बन नेला मिछट तो नोडे बन नेला आबो वॉल्यूम और वाई बन नेला वॉल्यूम दो बढ़ती काना वाई हो बढ़ती काना बट इंक्रीजिंग टू नुआ दो स्टेबल बन लेया वाई चेंज तो दुरु गे बिनाय नोडे तो एरपर आबो नेला बन 25100 रे बन नेला 25100 रे चे लेदाय वॉल्यूम 91% मिना 91% मिना तो 91% मिना नोडे चे लेदाय वॉल्यूम नोडे स्टेबल लगानाय माने उनो दो बाय उदुक दाय आया इच्छा दो तो वाई बन नेलया मिछुर नेल हाता वाई तो दुरुक गे मिनाय वाई चेंज बन नेल लेखान वाई चेंज हो इंक्रीजिंग टू फ्लैट लगानाय तो आबो बन नोआ बन साब दाले এখন दो आबो जहां ट्रेड होय ताबोना 25200 खन आबो ट्रेड होय ताबोना तो एबार आबो हेडार आबो पिछर बन नेल हाता हेडार रे चेक को ले चोय दाको हेडार रे जेटा होय करा 80% बेरिस गे ले दाको मिना टीवी आइटम डिमांड बन नेला आबो डिमांड आकासे मिना डिमांड दो बार से गे मिट गे मिना तो कटी मिट गे मिना तो नोआ दो बाबन साबा आबो दो और एलटीपी चेंज जदि बन नेला उना दो पुट साइड के फेवर दाय और डेल्टा चेंज डेल्टा जदि बन नेला उना हो पुट साइड के फेवर दाय तो एबार आबो लेवल बन ड्रॉया 25200 अपन बन नेल दा एक्सट्रीम टॉप जेटा उना बन मेच ड्रॉया बन ओ हे तबना 25214 25100 ना बन हता लेवल हे कान तबना एबार आबो ना कैंडल बन रिप्लेया नो कटी बन मारांग हता होय कना 9:30 ना कैंडल नोटा आउना 9:30 ना कैंडल तो 9:30 रे आबोना कैंडल आकारे उदुक दाय बाड़िया लेवल ताला रे मिना तो ताला रे लेवल मिना तो अपन ओडा खन कोनो जे हो टेट बांग होय ताबना आबो लेवल ना बन ओइटा तो आबो लेवल रे हे लेखन तखन बन नेला होय हे कना लेवल रे नोटा ना कैंडल कना ना 9:39 ना कैंडल कना तो 9:39 रे डाटा बन मिचर बन नेला चे होय कना 9:39 डाटा बन नेल लेखान नेला बन जे मिद गे बिना उका से हो बांग चिके कना बांग अड़गो कना बांग चलाव कना चे हो चिगो कना मिद गे बिना तो अब नोडे खन तो आबोना दो चे हो टेट बांग होय ताबोना आबोना जेटा आबो दो सेफ ट्रेडर खाना बोन सेफ ट्रेड आका खन होय ताबोना 25200 ना रेजिस्टेंस खन माने जहां दो होय कना 25214 खन 25214 खन नोडे खन तो नोआ दो आबोना सेफ लेवल दो बांग कान ताबोना दमे रिक्सी आनोडे खन दो दमे रिक्स गया तो अब ओएटा बन चितान लेवल होय आबार लेवल रे हेज काना 9:51 रे तो 9:51 डाटा चे ले ताबोना नेला बन मिछट 9:51 रे डाटा जेटा ले ताबोना नोडे जेटा वॉल्यूम दुरुक मित तहे कानाय उना नोडे आरगो कानाय और नोडे जहां परसेंटेज नेल दाबन 75 ना काचा काची मिना तो नोडे मिचर ग्राफ बन नेल हाता चे एलेदा तो ग्राफ रे दिसोय दाबन नोआ दो वॉल्यूम बाड़ती काना इंक्रीजिंग टू फ्लैट बन लेया नोआ हो वाई हो बन लेया इंक्रीजिंग टू फ्लैट वाई चेंज बन नेला
ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱨᱤজিᱝ ᱴᱩ ᱯᱷᱞᱮᱴ ᱛᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱥᱮᱨᱚᱠᱚᱢ ᱠᱳᱱᱳ ᱯরেসার ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱫᱟ রেজিস্ট্যান্স ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛু সাপোর্ট ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ভলিউম ᱱᱚᱰে আর্গো চাবা আকানায় তাহলে আবো মিছট নডে খন রিস্কি ট্রেড দবন হাতাও দাঁড়ায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেফ ট্রেড দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 25,500 ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱨᱮড ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱴᱨᱮড ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱴᱚᱯ ᱞᱚᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ 20 পয়েন্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱮবার ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 50% ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ 50% ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱨᱩᱞস ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱵᱚ এসএল ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ কস্ট টু কস্ট বন কোড়াবো কা তো ওই তাবনা এসএল আবো কস্ট টু কস্ট বন কোড়াও কিদা এবার বন নেলা টার্গেট এম দা সে বাং তো যাহাই কো কস্ট টু কস্ট কোড়াও লেদা উनको কস্ট টু কস্ট এখনো বাং চালাও কানা ওই ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ লেভেল না কাছে রে হেজ কানা নোয়া যে নোবা জায়গা 10:45 10:45 ᱡᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱰᱩᱝ ᱟᱵᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱵᱚᱱ ᱮᱠᱷᱚᱱᱳ ᱪᱮᱫ ᱰᱟᱴᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 10:45 ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ 10:45 ᱰᱟᱴᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 10:45 ᱰᱟᱴᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ পুরোপুরি ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱬᱜᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ রেজিস্ট্যান্স ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱮ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱭ ᱛᱚ ᱜᱨᱟফ ᱢᱤᱫ ᱪᱷᱚᱴ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱜᱨᱟফ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ প্রথমে এটা মেটা বন নেলা তো প্রথম ভলিউম বন নেলদা ভলিউম দো নোয়া দো ইনক্রিজক কানা আস্তে আস্তে দিসক কানা ওয়াই হো নেলাবন আস্তে আস্তে ইনক্রিজক কানা ওয়াই চেঞ্জ হো নেলাবন ইনক্রিজ টু এখন স্টেবল লাগানা তো লাতা আর সাপোর্ট সাইড বন নেল লেখান নডে দেখি নডে হেজ চই কানা সে বাং নুকু হ্যাঁ ভলিউম দো নতে হেজ চই কানায় ওয়াই তো দুরুগ গে মিনে আর ওয়াই চেঞ্জ হো আস্তে আস্তে বাড়তি কানায় তাহলে আবো নডে নিতো যাহাই আডি গান লট বন হাতাও কাদা হাতাও কো উनको দো নডে কিছু ওডং কাতে কিছু দহ কো দাঁড়ায় তো এরপর বন নেলা যাহাই মিটে লট তাকো কুড়া নডে বুক দাঁড়ায় কো হয় হেজ কান তাবনা লেভেল রে তিন বাজা কানে তো 11:48 11:48 এ মিটো ডাটা বন নেল তাবনা যে এলে তাবনা ডাটা 11:48 এ উদুগে তাবনা যাহা নতে সেরকম ভাগে গে প্রেসারে এম কাদে নতে রেজিস্ট্যান্স গ্রাফ বন নেল হাতা সব সময় গ্রাফ তো নেলাবন নোয়া ভলিউম স্টেবল কানা ওয়াই চেঞ্জ কাটি কাটি ডিক্রিজ কানা ডিক্রিজ টু স্টেবল কানা ওয়াই চেঞ্জ হো ডিক্রিজ টু ডিক্রিজ কানা কাটি কাটি তো আবরা নিতো নডে খন চে হো ডেট হইয়া নিতো নডে খন কল হো বাবন হাতাও দাঁড়া পুট হো বাবন দাঁড়া হাতাও দাঁড়া কল হাতাও করতে গেলে তো আবো নিতো নিতো কল তো মোটেই বাং হই তাবনা কোন রেজিস্ট্যান্স হাতা সে প্রেসার দেয় আর পুট হো নডে খন দো বাং হইয়া কারণ নডে মিড ছট বার ছট প্যাছট হেজ কানা তো প্যাছট রে আবো দো ইগনোর গিয়া বন পাঁচ ছট রে বন হাতাও দাঁড়া গিয়া মিড ছট হেলিনা তখন বন হাতাও কাদা তখন তো রিক্সি তেহানা বাবন হাতাও কাদা বাচ্চট রে হেনা তখন চিতান কোন পারমিশন হাতাও কাতে বন হাতাও কাদা আর প্যাচট হে কানা নিতো দো আবো বন অ্যাভয়েড ওই আবনা চিতান রে নোয়া নোরা লেভেল রে অন্য লেভেল কাছাকাছি হেলিনা তো নোডে কি আবনা রানিং ক্যান্ডেলের কোনো টেট তাহেন কান তাবনা নেল হাতাও বন 9:54 রে 9:54 রে চেক বন নেলদা নডে খন পুট হাতাও কোন আছে বাং রানিং ক্যান্ডেলে তো নডে তো টেট দো বাং হই তাবনা কারণ নডে যাহা আবনা উইকনেস বেনাও লেনা ওনা উইকনেস এখন কমক কানা ঝতো ভলিউম কমক কানায় ওয়াই কমক কানায় ওয়াই চেঞ্জ হো কমক কান তাবনায় जहां सपोर्ट नोडे हेलिना उना सपोर्ट देखि चितान से आबार येलो बॉक्स से उदुक दाय नोडे होबन नेला वॉल्यूम बढ़ती काना भागे के बढ़ती काना जहां दो भागे के बढ़ती काना वाई हो भागे के बढ़ती काना वाई चेंज नो हो भागे के बढ़ती काना तो नोडे खन आबो রানিং ক্যান্ডেল রে পুট বাং তাহে কান তাবনা তো এরপর ডাটা বন নেলা ক্যান্ডেল বন নেলা নিতো ওই নোয়া ক্যান্ডেল নডে হেজ কানা নডে কি কোনো ট্রেড তাহে কান তাবনা যদিও লেভেল রে বাং হেজ কানা তো নোয়া দো বাবন সাবা ওই নোয়া দো লেভেল চিতান রে ক্লোজ এম কাদায় নোয়া রিটেস্ট এম কাদায় तो नितो बन नेला अबना कोनो टेट तहे कान ताबना से बांग 12:48 रे 12:48 से बोल लेदा चे बन नेलदा नंते जहां वीकनेस तहे काना रेजिस्टेंस ना जतो 12:48 से बन नेला नोडे जहां वीकनेस तहे काना उनको जतो कम कान ताबना आर सपोर्ट साइड बन नेला नोडे जतो हेलेना नोडे कोन आबार चितान से चलाव लागिदो काना वॉल्यूम चलाव कानाय वाई चलाव कानाय वाई चेंज बन नेला चिकोय दाय वाई चेंज बन नेला लिखान नु हो भागे गे बढ़ती कानाय तो अब नोडे कोन दो पुट दो बामन हाता कॉल ना कथा बन ले लिखान नितो अब तेंगो मिना আমরা 25,250 না সাপোর্ট রে তো আবো নডে নডে খন দো আপনা দমে রিস্কি তাবনা আবো নোয়া নডে ওয়াই চেঞ্জ নডে দুরু মিনায় 25,200 রে আবনা লিখান তখন আবো কল বন হাতাও দাঁড়ে কিয়া নডে খন দো রিস্কি গদো কল দমে তাহলে নডে খন কল ইনিশিয়েট বামন করা যেহেতু হাত চিতান সে ক্লোজ এম কাদায় মিছো নোয়া চিতান না লেভেল হবন গহড়া এবার মন প্লেয়া নিতো ডাটা চে এলে দায় নডে লাতারি ক্লোজিং এম কাদায় 12:57 চেক বন নেলদা নডে অলরেডি কিন্তু রাখাবা কানা কিন নুই হো কিন্তু ভাগে গে প্রেসার এমদা চিতান রে সারা লাগি তাহলে নডে খন তো আবো পুট তো মোটেই বাবন হাতাও দাঁড়া নডে 200 না সাপোর্ট রে হেলি খান কল বন হাতা আদি লেভেল রে মিনা তো নডে লেভেল লাতারে ক্লোজিং এম কাদায় তো নডে মিছর বন নেলা নডে ডাটা চে এলে তাবনা একটা 21 রে বন নেল লিখান
नोडे अब जहां सपोर्ट नोडे दुरुब तहे कने y चेंज नुई चितान रे चला चाबा कने माने नोवा दो अनशिफ्टिंग कंडीशन होई कान तबना आर नोडे जहां नेलोक कना 75 काछा काछी जहां परसेंट ये नंबर नेलोक कान तबना उना दो अब बन नेला नो बाड़ती कना से कम कना नोवा दो भागे गे बाड़ती कना नेल दाबन y हो भागे गे बाड़ती कना y चेंज बन नेल लेखा नोवा हो भागे गे बाड़ती कना ताहले आबो नोडे खन पुट तो बाबन इनिशिएट दाड़ेया नोवा लातार रे हे लेखन कॉल बन हाता আর যদি নোয়া নডে শিফটিং খান তখন নোয়া চিতানে ক্লোজিং এম লেখান তখন নডে খন কলবন হাতাও দাঁড়া তাও রিস্কি গে তেহেনা আবনা সেভ কল দো নডে খন তেহেন তাবনা পুট দো নিতো বাবন হাতা কারণ পুট নডে আনশিফটিং কন্ডিশন হই গানা আনশিফটিং কন্ডিশন হই লেখান আবো তো পুট দো আর প্লাস 1 খন হই গিয়া আর খন দো বাবন হাতাও গিয়া তো নোয়া लेवल चिताने क्लोज एम कदा नितो बन नेला अब एकटा 48 रे नोडे डाटा चे एले दाबोना नोडे डाटा सेम मिट गे मेना ताबोना এখন তাহলে নিতো ও নডে খন দো কোনো চে হো বাং হই তাবোনা কারণ দমে রিক্সি গিয়া নডে খন দো নডে আপনা 200 রে যদি सपोर्ट कैंडल है को तो नोडे খন कॉल बन हताओ के नोडे খন कॉल पुट चे हो बन हताओ दाड़ा नोआ दो नोडे परसेंटेज बन नेल लिखान बढ़ती काना y हो बढ़ती काना y चेंज हो बढ़ती काना তাহলে নডে খন মিছো ডিস্ক বন हताओ दाड़ा रिटेस्ट ना बन ओइटा और नोडे रिटेस्ट एम कदाय 54 नोडे चे बन दिसोयदा रेजिस्टेंस साइड y चेंज चितान से राकाब कनाय माने भागे गे चलाओ कनाय y चेंज और नोडे नोडे बन नेला लातार ना परसेंटेज कम कना से बांग नोआ भाग हां एकदम गे कम कान दाबना तो आबो नोडे खन मिछोट रिक्सी कॉल बन हटाओ दाड़ेया जेहेतु रेजिस्टेंस चितान से प्रेसार एम कदाय আবার टाइम हो कम गे ताबना आबोना जेहेतु नोटा একটা 54 হই কানা এখন তো খুব মানে দমে দমে খান দমে গে এখন তো রিক্সি গিয়া এখন তো কারণ কিন্তু দুটো বাজা হই জুকানা আর দুটো সময় কোনো ট্রেড বাং করা হই গিয়া কারণ দুটোর পর ওকাসে মুভমেন্ট এম গিয়াই কোনো ঠিক বাং তেহেন গিয়া তো তবু আপন ওটা মিছট রিক্সি বন নেলাবন আপনা ট্রেড আকারে হই কান তাবনা এসে লাবন আপনা তেহেন তাবনা 20 পয়েন্ট না স্ট্রিক রেসের বন্ধ হয়া আর আপনা টার্গেট তেহেন তাবনা চিতান লেভেল ধাবি তো নেল লাগবন চে হই কানা রিপ্লে আবন নডে আবো 50% হেলেন তাবনা 50% হেলেখান আবো আপনা চে রুলস তাবন এসেল বন কষ্ট কসা ওই তাবন এসেল কষ্ট কস কি দাবন তো নডে টাইম আবো চাবাইন তাবনা 3 বাজা কানা নিতো ওই নটা আড়াইটে বাজাও না তো নিতো দো আবো দো আদো ট্রেড দো বাবন হাতা তো নডে দো আবো কষ্ট কস চালাইন তাবনা তাহলে তেহেন বন নেলা আবো তিনো ট্রেড হই কানা তেন আবো বাড়িয়া গে ট্রেড হই কানা নডে আপনা ফুল টার্গেট এম का তাবনা আর নডে হই কানা কষ্ট কস চালাও কানা তাহলে আবো দো তেহেন যদি আবো এওসি নেল কাতে ট্রেড বন কুরা তেহেন দো আবো দো প্রফিটেবল গো মিনা বনা